الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. एक और है इसका, वो इस तरह है कि الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. هكذا पढ़ेंगे आप इसका, कोशिश करके पढ़ें जोर लगा के. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. जी الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله. हाँ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. इसको कॉपी करो ना, इसको करो जी मोदी अंत. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن
والضحى والليل إذا ما سجى कोई बात नहीं यार दोबारा पढ़ना शायद नोट नहीं किया